Frische. Yeay. Yeay. Wow, wow. Ay, upload kita paribin. Ay, kita. Ay, kita. তো দেখাব লাগিব পুৰা এবাৰটো হিয়ে বনাইছে হা চেনটো ইমান ভাল লাগিছে আমাৰ চেনটো কমে দেখোন আৰু লাগিব তেনা দুনাং নাকলো দেই জংগল মংগল পাৰি দিয়ে এনেকৈ একটা গুটুক উঠাই দিয়ে ওয়াও ফটো মাৰি Hello everyone, Kadam Kolumbai. Welcome back to my YouTube channel Malin Box. पीनी घेरी आज मैं आम के अचार बनाऊंगी। तो आम के अचार बनाने से पहले पेट पूजा कर लेते हैं। पेट पूजा मतलब खाना नहीं खाना नहीं, मैं अभी पीठा बनाऊंगी। पीठा बनाने के बाद मैं आम का अचार भी बना लूँगी। अभी मैं चावल को ग्राइंड कर रही हूँ पीठा बनाने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं स्टिकी राइस से मैं आज पीठा बनाऊंगी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को स्टिकी राइस। ये रही मेरी स्टिकी राइस, इधर पर मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी और ग्राइंड करना बाकी है। देखो ग्राइंड कर लेती हूँ जल्दी से। इसके बाद आम के अचार भी बनाना है आज। हिम तक तांग लियो सिला तांग लों के नॉन बाय साचो दांग लो साचो नेट से अचार बांग बनाई पो मेरे तीजा साजन सिप सिप पो लों के अचार के dak him ke dok mati di sa ke sini jok jela ini tani sini jok sa jun e he jun je sini jok sa ke la sa men lote sa jun pong ke oh lai ke di sop masalang selo pilo lata masala ne achar banai panon ke tharwe season no mati di la silada tharwe lab era jarela thermit ing tipi ala hala langpen karni munda therbi pening thawla thermit pening tiki pi ala mati di la se angko non la sabo pitun chu jompo polo neke thek the he non se ke charlie la sila hai le jo labang ke ing pela birek hanso angke harsuna chutney lo kila hanjang mu bangke tak tharwe chutney long lo pidun po jang thu bang paso lok lo ne yang thu so lo pa me matik long kela yang thu so pigano am hi po malo papang sama la dakhidi okta to dun prain hai lang palo chicken piduni polo mat pilom pinike sande pinna amar bojar dam long lo delo ne dung ta long he dam de delo labang kene la pu birik pen harsun se bi bonai chot po birik lo sa pen mo next sabang se chicken pen birik lo sa ke bona po la an bonai de lan dak bang inti thermit sab masala mix lab lo la tharbi long bang mix na halang na masala bidun bola pilo hanjang mo ko el mati di hanjang mo bidun po hirek pa mi na hala ke labang ke pilo hanso dukho hanso pa kring sinia du koy de along ke labang ke soft lo soft at duk lo lagi ke labang ke jira hemsi hedi ke koy ang selo la bojar pen peniwa na ma hem koy de lo ke labang ke soft lo lagi nanjang thun sam la te pidun pong ke da mix lang le ni la hai mixi la
Quang trong thu nè ông e lang bo na cái đấy hi bi hek lai na yang thri pa so mix ba so thunang po mix pa me lang an ba ajwain ang nim thu ke hai अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये घर का आम है, वो मैंने दिखाया ना आप लोगों को वीडियो में, सब खराब हो जाते हैं। वाह, अजवाइन की खुशबू तो बहुत अच्छा है, अभी से बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। होने के बाद क्या होगा पता नहीं। ये तो लहसुन, किंग चिली और उसके बाद क्या बोलते हैं जिंजर, ये सब मिक्स करके इसका अचार बनाया है। यहाँ पर भी गरम तेल डालेंगे इसमें, ये भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओके हाँ, nih biar thar biar acar ke jo si hini lah hini lo birik tadi biar lo korom ping non biat ning sam jen lo lah kita mau cocet cet po lang pada birik tani lagi ho birik acar ba nanti ke chopon lo non hedi oke cholo ki lo harsun pen birik acar hai birik lo sai la lo